अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न उर्दू में इस्तकबाल है। आज हम 8वीं जमात के यूनिट 9 जानवरों से हासिल होने वाले फ़ायदे, जानवरों से हासिल होने वाले ग़िज़ा, प्रोडक्ट ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स के बारे में देखें। सबसे पहले हम इस सबक में अफजाइश मवेशी क्या है, मवेशी जर्सी गाय, हॉलिस्टीन गाय, पास्चुराइजेशन किसे कहते हैं, बायोगैस की तैयारी, पोल्ट्री फार्म्स, अंडे सेंकना, हैचिंग एंड इसी तरह इंक्यूबेटर्स किसे कहते हैं, उसी तरह नकी परवरी, शहद की मक्खी का छत्ता, शहद और मोम की तैयारी, मक्खी, रानी मक्खी और नर मक्खी में फ़र्क, और इसी तरह एक्वाकल्चर, बहरी माहीगिरी और इसी तरह दरों, इलाक़ाई सिनकियत और ग़िज़ा की तहफ़्फ़ुज़, इन तमाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। हमारी ग़िज़ाई आदतें एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं। हम में से बाज़ पौधों के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करते हैं और बाज़ हैवानात के ज़रिए से भी ग़िज़ा को तरजीह देते हैं। अगर हम जानवरों को पालतू, इनकी अफजाइश और इनकी देखभाल करने को एनिमल हस्बेंडरी या मवेशी पालन भी कहते हैं। इसी तरह जानवरों को इंसान पालतू सबसे पहले कुत्ते को बनवाया। कुत्ता जो 30,000 से 7,000 क़ब्ल मसीह के दरमियान, भेड़िया जो 11,000 से 9,000 क़ब्ल मसीह के दरमियान, खंजीर जो 9,000 क़ब्ल मसीह है, इसी तरह बकरी जबकि 8,000 क़ब्ल मसीह के दरमियान। दूध हासिल करने के लिए कौन से जानवर को पालते हैं? गाय और भैंस को। इसी तरह गोश्त हासिल करने के लिए हम मुर्गियाँ, बकरियाँ और भेड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। ज़राई मक़ासद और हमल व नक़ल के लिए बैल, घोड़ा और गधे को इस्तेमाल करते हैं। बैलों को ख़ास तौर पर खेतों में हल चलाने के लिए पाला जाता था। आम तौर पर हमारे मुल्क में किसान 1 हेक्टेयर से कम रकबे पर काश्त करते हैं। इसके बावजूद ज़राई मक़ासद के लिए खेतों में हल चलाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर जानवरों के पैरों का एक ख़तरनाक बीमारी गाली कुट्टू का शिकार होते हैं, जो गाय और भैंस में अक्सर देखा जाता है। और इसी तरह बकरियों में होने वाली बीमारी नत्तल व्याधि जो कीड़ों के इन्फेक्शंस के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है। बस तुफैली अमराज जिगर और आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया और वायरस के ज़रिए फैलने वाली बीमारी दूध की पैदावार में अक्सर असरअंदाज होते हैं और कम कर देते हैं। ख़ास तौर पर मौसम बरसात में मच्छरों की वजह से जानवरों को बीमारी फैलती है। अब रही बात दूध की पैदावार। हमारी हुकूमत दूध की पैदावार को एक सनती तस्वुर करते हुए हमें दूध मवेशियों से हासिल होती है। आइए देखें, एक दायरा दिया गया है, इस पर गौर करें। क्या हम गाय, भैंस, बकरी, गधा और ऊंट से दूध हासिल करते हैं, जो गाय से अक्सर ज़्यादा दूध इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद का दर्जा भैंस को और उसके बाद बकरी और गधे के दूध का इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर किसान दूध हासिल करने के लिए छोटे पैमाने पर 1-5 मवेशियों को पालते हैं। इन मवेशियों को अपने खेतों से चारा फराहम करता है। गायों में आम तौर पर एक रिवायती गाय एक दिन में 2-5 लीटर दूध देती है। एक रिवायती गाय एक दिन में 2-5 लीटर दूध देती है। मुर्रा गाय जो एक किस्म की है, यह हमारे बेशतर हमारे अजला में पाई जाती है, रोज़ाना 8 लीटर दूध देती है। मुर्रा गाय जो रोज़ाना 8 लीटर दूध देती है। हरियाणा, ज़फ़राबाद, नागपुरी की जो रिवायती गाय हैं, अच्छी मकदार में दूध देते हैं। इसी तरह जर्सी गाय इंग्लैंड की, हॉलिस्टीन गाय जो डेनमार्क की, जो बैरोनी नस्ल के अक़साम के गाय हैं, रोज़ाना 25 लीटर दूध देते हैं। बैरोनी अक़साम के गाय जर्सी गाय इंग्लैंड की, हॉलिस्टीन डेनमार्क, रोज़ाना 25 लीटर दूध देते हैं। गाय
اس کی بیرونی قسم کا ہمارا مقامی روایتی گائے کو اختلاف کروایا جا رہا ہے جو روزانہ 28 لیٹر دودھ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مجموعی طور پر گائے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں دودھ مجموعی پیداوار 60% حصہ پنیر، کھوا، گھی، دہی، دودھ پاؤڈر اور دیگر اشیاء بنوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ریاست میں کئی ڈیری فارمز بھی ہیں۔ ڈیری فارمز میں جو دودھ پیداوار حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے پیسچرائزیشن کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ دودھ کو جراثیم سے پاک کرنا پیسچرائزیشن کہلاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے دودھ میں موجودہ اجسام یعنی اس میں کے جراثیم کو ہلاک کرتے ہیں اور اس کے بعد جس کو ہم محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہماری ریاست میں خانگی اور سرکاری مرکز جو ہیں جہاں پر دودھ جمع کیے جاتے ہیں اور ٹھنڈا کیے جاتے ہیں، ہندوستانی معاشیاتی اور شماریاتی سروے 2011 کے مطابق ہماری ریاست میں روزانہ تقریباً 40 تا 60 لاکھ لیٹر دودھ پیداوار کیا جاتا ہے۔ 2011 کے مطابق ہماری ریاست میں روزانہ 40 تا 60 لاکھ لیٹر دودھ کی پیداوار کی جاتی ہے۔ یہاں ایک گراف دیا گیا ہے۔ دودھ کی پیداوار بعض مخصوص مہینوں میں دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اس گراف کا ہم بغور مشاہدہ کریں، جنوری فروری میں دودھ کی مقدار کے مقابلے میں مارچ، اپریل اور مئی میں دودھ کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ جون اور جولائی میں تھوڑی بہت بہتری ہوتی ہے اور جولائی، اگست اور سپٹمبر میں بھی تھوڑی بہت بہتری اس سے اور آگے جاتی ہیں۔ جب ماہ نومبر کا آتا ہے دودھ کی کثیر پیداوار ہوتی ہے۔ اس کا مطلب نومبر کے ماہ میں دودھ کی کثیر مقدار ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے مہینوں کی بنسبت ماہ نومبر میں کثیر مقدار میں دودھ حاصل ہوتا ہے۔ بابا سفید انقلاب جے کے قرائن ہیں۔ اسپیشل ڈی ایس سی اردو میں پوچھا گیا تھا سوال۔ پروفیسر جے کے قرائن بابا سفید انقلاب جو ہندوستان میں دودھ کی شرح کو بڑھانے کے لیے بہت محنت کی تاکہ ہمارے ملک میں دودھ کی ضرورت پورا کیا جا سکے۔ انہوں نے مخلوط قسم کے گائے اور بھینس کی پیداوار، جانوروں کی صحت، دودھ حاصل کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کے طریقے سے تعلق تجویز پیش کیے۔ اسی کو آپریشن فلوٹ بھی کہتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت دودھ کی شرح پیداوار کے خاطر خواہ بہتری کیا جا سکیں۔ اب رہی بات مویشی کی دیکھ بھال پر عائد ہونے والے اخراجات میں تقریباً 60 تا 70% حصہ ان کے چارہ یعنی ان کی غذا کے لیے صرف کیا جاتا ہے۔ مویشی کو چارہ یا غذا دو طرح سے درکار ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ان کی صحت مند رہنے کے لیے اور دوسرا دودھ کی کثیر مقدار یعنی کثیر تعداد میں ہمیں فراہمی کرنے کے لیے ان کو چارہ یعنی غذا دینا بہت ضروری ہے۔ اب دودھ دراصل ایک جانور کی پستانوی غدود سے خارج ہونے والا ایک مادہ ہے جو بچھڑا یعنی بچہ پیدا ہونے کے 70 گھنٹوں تک کا آنے والا دودھ کو ہم کھیس کہتے ہیں، اور وہ بند ہو جانے کے بعد ہمیں معمولی سی دودھ استعمال کرتے ہیں۔ دودھ ایک سفید اور غیر شفاف کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس میں چربی ایک مخلوط مرکب طور پر شامل رہتی ہے، جس کے علاوہ اس میں پروٹینز اور معدنیات کے علاوہ وٹامنز اے، ڈی، ای اور 80 تا 90% پانی موجود ہوتا ہے۔ آج کل مویشیوں کی افزائش کرنے والے کسان مویشی کو ہارمونز کے انجیکشن دلواتے ہیں تاکہ زیادہ مقدار میں دودھ حاصل کیا جا سکیں۔ یہ ہارمونز ہمارے جسم میں مقیم ہو کر مختلف بیماریاں قبل از سن بلوغ کو پہنچ جانا جیسے خطرناک بیماری کا موجب بن سکتی ہے۔ دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے مرکز میں بھی کیمیائی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں بہت سا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ اب دودھ کی حاصل کرنے کے لیے جانور کا انتخاب کا طریقہ بھی
बहुत अहम ज़रूरी बात होती है। तो रिवायती या मखलूत किस्म की मवेशी ख़रीदा जाएं जो ज़्यादा मकदार में दूध देती हो। इनकी दूध देने के लिए औसतन 2 या 3 दिन का मुशाहदा करें। इस बात को जहन रखें कि जानवर कितने बच्चे देते हैं और हैवानात के डॉक्टर या किसी अफ़ज़ाइशी मवेशी ओहदेदार से रब्ता करें। अक्सर देही लोग इससे ज़्यादा वाकिफ़ियत होते हैं जो मवेशी को पालन पोषण करते हैं। मवेशी के पालन के तरीक़े और उसकी अमल आवारी, अगर हमें एक केस स्टडी यहाँ पर दिया गया है गंगा एनम, जो एक गाय के गंगा एनम गाय के बैल सिंग छोटे होते हैं और उसकी दुम पतली होती है और चेहरा छोटा होता है। बैल की आंखें बड़ी और उसका खर लंबा होता है। खांधे की हड्डी कुशादा और फेफड़े बड़े होते हैं। एक बैल एक महीने में 20 से 30 गायों के साथ जिनसी मिलाप कर सकते हैं। ये रही बात। अब दूसरी रही उड़सिया की रिवायती मवेशी चिल्का भैंस पाली जाती हैं। वहाँ के लोग अपनी भैंस मुर्रा नस्ल के जो नर हैं भैंस से इख्तिलाफ को रोकते हैं। वहाँ के मवेशी रात के वक्त चिल्का झील से नमकीन पानी में चरते हैं और सुबह ही घर वापस होने के बाद बगैर चारा चरे दूध देते हैं। तो इनका जायका किसी कदर नमकीन होता है, जिसको बगैर रेफ्रिजरेटर के साथ हम 7 दिन यानी 7 डेज रखा जाता है तो ये दूध ख़राब नहीं होता। बाज़ लोग मुर्दा जानवरों की हड्डियों को जमा करते हैं। इन हड्डियों से खाद की सनत में खाद बनवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जानवरों से चमड़ा हासिल भी करते हैं। अफ़ज़ाइश मवेशी में बायोगैस की तैयारी का एक कारआमद मंसूबा भी है, जिसे हम बायोगैस तैयार करते हैं उनके गोबर से। और इसी तरह जानवरों से हासिल होने वाली दौलत गोश्त की तैयारी एक अहम पहलू है। बड़े पैमाने में गोश्त की तैयारी एक अहम पहलू है। बीफ गाय के गोश्त को गाय और भैंस से हासिल करते हैं। इसी तरह पोर्क जो खंजीर के गोश्त और इसी तरह मटन जो बकरी और भेड़ियों से हासिल करते हैं। मुर्गियाँ या मुर्गबानी, दुनिया भर में 50 बिलियन मुर्गियाँ अंडे और चिकन यानी मुर्गी का गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं देहात में किसान मुर्गियाँ पालते हैं, जिनमें ज़्यादातर देसी मुर्गियाँ हैं। हमें पोल्ट्री फार्म से 70.4% चिकन और 60.4% अंडे हासिल होते हैं। पिछले 2 दहाकों में पोल्ट्री फार्म्स की सनत और एक अहम बड़ी सनत की तौर पर फ़रोग़ हासिल हुई। अंडों की पैदावार के लिए हिंदुस्तान को दुनिया भर में 4था मकाम हासिल है। अंडों की पैदावार के लिए हिंदुस्तान को दुनिया भर में 4था मकाम हासिल है। हर साल तकरीबन 40 पर 1.06 मिलियन अंडे पैदा करते हैं। हर साल तकरीबन 40 पर 1.06 मिलियन अंडे पैदा करते हैं, जबकि गोश्त की तैयारी में हमारा मुल्क 5वां मकाम हासिल है, जो कि सालाना तकरीबन 1 मिलियन किलो गोश्त फराहम होता है। आमतौर पर पोल्ट्री फार्म्स 2 तरह के होते हैं, एक जो गोश्त के लिए और मुर्गियाँ वो किस्म जो आम तौर पर पोल्ट्री फार्म्स में गोश्त हासिल करने के लिए बॉयलर्स यानी लहमिये मुर्गी को इस्तेमाल करते हैं। कुदरती या जंगली मुर्गियाँ 5 से 6 साल में मुकम्मल बड़ी होते हैं, बल्कि बॉयलर मुर्गी सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में इसकी मुकम्मल बड़ी हो जाती है। बैरूनी अक़साम की मुर्गियाँ जो गोश्त के लिए न्यू हैम्पशायर, वाइट प्लेमाउथ, रेड इनलेट, वाइट लेग हॉर्न अक़साम की मुर्गियों को गोश्त के लिए पाला जाता है। अंडों के लिए जो लेयर्स इस्तेमाल करते हैं, बेज़ा मुर्गी साल में तकरीबन 300 से 350 अंडे देते हैं। कुदरती और देसी
قسم کی مرغیاں انڈے سینکنے کے لیے مناسب ہوتے ہیں۔ اصیل، کڑکناتھ، چٹکانگ، لانگشین، برسا وغیرہ اصلی مرغیاں کی قسمیں ہیں جن میں ہائبرڈ مرغیوں کی بنسبت انڈے دینے کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ اصیل یعنی برسا مرغی جو روایتی ہندوستانی مرغی کی ایک قسم ہے، لڑنے میں استعمال کرتے ہیں چونکہ یہ ان کی فطرتاً جھگڑالو قسم کی ہوتے ہیں جو اپنی قوت برداشت اور جارحانہ انداز کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ انڈے سینے کے لیے عام طور پر درجہ حرارت ضرورت ہوتی ہے 37 to 38 ڈگری۔ مرغیاں پالن کسان بڑے پیمانے پر مرغیوں کی پیداوار کرنے کے لیے انکیوبیٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ جنوری سے اپریل ماہ کے اندر انڈوں کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں انڈوں کو سینکنے کی مقدار زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ NECC نیشنل ایگ کوآرڈینیٹ کمیٹی کی ایک قول ہے، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک انڈا استعمال کریں۔ یہ نیشنل کوآرڈینیٹ کمیٹی کا ایک نعرہ ہے۔ اس سے ہم ایک انڈا اہم تغذیے سے بھرپور غذا جو ہم ہر ایک کو آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا کا نہ اڑنے والا ایک پرندہ ہے ایمو۔ شتر مرغ آرچڈس کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا پرندہ ہے ایمو۔ ایمو پرندے کا وزن تقریباً 50 کلو ہوتا ہے اور فی گھنٹہ 40 میل دوڑ سکتا ہے۔ اب نیکسٹ بات رہی شہد کی مکھی پالنا، ایپی کلچر۔ اب ہندوستان میں شہد کی مکھیوں کے 5 انواع جن کی بہتر طور پر شناخت کر سکتے ہیں: ایپی ڈروسا، ایپس انڈیکا، ایپس فلورا، ایپس میریفونا، ایپس پیریگونا۔ اس میں ایپس سیرینا جو ایک ہندوستانی شہد کی مکھی ہے، ایک کالونی میں فی سال تقریباً 3 تا 10 کلو شہد دیتی ہے، ایپس سیرینا۔ اسی طرح یورپی شہد کی مکھی ایک ایپس میلیفیرا جو سال میں 25 تا 30 کلو شہد دیتی ہے۔ ایک شہد کی کالونی میں صرف ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ رانی مکھی کا کام صرف انڈے دینا ہوتا ہے۔ ان میں ایک دن میں 800 تا 1200 انڈے دیتے ہیں۔ ملکہ مکھی کے عرصے حیات 2 تا 3 سال ہوتی ہے۔ نر مکھی کے عرصے حیات صرف 50 و 7 دن ہوتے ہیں۔ ڈارن کالونی کی نر مکھی بہت سست ہوتی ہے۔ مزدور مکھیاں کے عرصے حیات 5 تا 6 ہفتے ہوتے ہیں۔ ایسے پودے جن میں مگس کا پسندیدہ رس اور زیر دانے ہوتے ہیں مکھیاں گل رس کہلاتے ہیں۔ پھول درخت جیسے سیب، جام، گیہوں، کپاس، سورج مکھی، ترکاری والے پودے جیسے سیم، بھینڈی، بیگن، بھانس، بیبول، نیم اور مختلف قسم کے جھاڑیاں کے ذریعے گل رس حاصل کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا زہر جو ایپی ٹنچر کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں، جو ہومیوپیتھی کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی سے حاصل ہونے والی موم کو پالش کریم اور نین پالش میں استعمال کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے مسکن کے لیے نقصان دہ حشرات کنگ کرو یعنی شاہ زاغ۔ ہندوستان کی ساحلی پٹی کی لمبائی تقریباً 7500 کلومیٹر ہے۔ مچھلی پکڑنے کا بشمول قریب ساحلی علاقے اور بعض ساحلی رقبے کے اعتبار سے 0.48 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ آندھرا پردیش کا ساحلی عضلات مچھلی اور جھینگوں کی افزائش کی ایک بڑی صنعت کا درجہ رکھتا ہے۔ مچھلی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بحری اقسام کے مچھلیاں جس کو ہم مریل، ٹونا، مولسکاس، کیٹ فش، ربن فش وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بحری حضرے کائی بھی شامل ہیں جو سمندر میں موجودہ ایک ذی حیات کے ذریعے شمار کی جاتے ہیں۔ جھینگے، لابسٹر ایک جھینگا نما سمندری جانور، ایک کھیکڑے، یہ تمام خولدار مچھلیاں ہیں۔ خولدار مچھلیاں جھینگے، کھیکڑے، لابسٹرز اور اسی طرح مریل، کیٹلکس اور ریہو، یہ تمام آ کر مقامی قسم کے
मछलियों में शुमार किए जाते हैं। मछलियों को मशीन का इस्तेमाल करते हुए मछलियों को पकड़ना मिशनाइज्ड फिशिंग कहते हैं। समंदरी पानी में पाए जाने वाली मछलियाँ जो माशी एतबार से बहुत अहम कीमती होते हैं। इन मछलियों में गलफड़े वाली मछली, मेल्टिस, बिकटी, पेरल स्प्रिट, खौल वाली मछली, सेलफिश जैसे झींगे, मसल्स वगैरह, कस्तूरी मछली, समंदर की काई वगैरह शामिल हैं। खारे पानी की वो चट्टान जिसे कोई मोंगे की चट्टान वगैरह समंदर से अलग करते हैं, लोंग कहते हैं। लागोन कौन सी मछली जिसमें या चश्मे या तालाब की ऊपरी सतह आकर ग़िज़ा हासिल करती है, जिसको हम कैटलैक्स कहते हैं। कैटलैक्स समंदर तालाब की ऊपरी सतह पर आकर ग़िज़ा हासिल करती है। रीहू चश्मे या तालाब के दरमियानी हिस्से से ग़िज़ा हासिल करती है। रीहू इसी तरह चश्मे के निचली सतह से ग़िज़ा हासिल करने वाली मछली जिसको हम मरेल्स या आम कार्पस यानी कॉमन क्रॉप्स या मरेल्स कहते हैं। कौन सी मछली आबी हज़रों से हासिल करती है, जिसको हम ग्रास कॉर्पस भी कहा जाता है। ग्रास कॉर्पस जो आबी हज़रों से ग़िज़ा हासिल करते हैं। सुंदराबन हो, चिल्का झील हो, गोदावरी या कृष्णा के डेल्टास या मंदार के खलीज या प्लेक्स या गुजरात के साहिल हो या लक्षद्वीप के अतराफ के जितने भी अंडमान निकोबार के जज़ायरे हो, इन सब में आकर हज़रे कसीर मकदार में पाए जाते हैं। यानी हज़रे को खाद और सनतों में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हज़रों का नाम है अगरा हज़रे। यानी धान, इसी तरह धान के खेतों में मछलियों की अफजाइश से धान के पौधे को लायक होने वाली बीमारी स्ट्रिमबोर्स बीमारी को ख़तरे से कम किया जा सकता है अगर धान के खेतों में मछलियों की अफजाइश करने से। मछलियाँ की जिल्द तल्फ हो जाते हैं, जिसकी वजह हमारी रियासत में जो तरीक़े राइज हैं, इनमें सन ड्राइंग धूप में सुखाना, सेमी ड्राइंग निफ्स सुखाना, या इसी तरह नमक लगाना, सॉल्टिंग या खुश्क करना, प्लिंकलिंग करना, अचार डालना, जिससे बहुत से तरीक़ों के ज़रिए हम मछलियों को महफूज करते हैं।